30 minutos nga tapatan ag talakayan sa usaping enerhiya. Diretso't kadagayaan. Limog it energy sector hibatian. Atong tawan it kalinawan. Kahayag it impormasyon sa kahanginan arang kadagon. Kaibahan buong pwersa sa Tacnan Electric Cooperative Incorporated. Probinsya, power up. Connect na. Oras na para sa Radyo Kahayag. Oras it kahayag sa kahanginan. Alas siya agahon Shine Yun Zalumbo, your voice beyond the wires at your service. Ro imong kaibahan sa pagtawid kahayag at impormasyon sa enerhiya. Kaibahan ng bugos nga puwersa sa Tacnan Electric Cooperative Incorporated. Good morning, Akan! Good morning, Western Visayas. Gabi-gabi gid sa atong mga partners and associates, no, nagapamati all across the Acalco coverage area. Ag nagatutok sa atong mga partnered media stations, imawrong aton nga GMA Super Radio Kalibo, pati man do atong mga partner TV station, ag kapinro aton nga online, no, atong official Acalco Facebook page. Hindi nyo paglipatan nga please i-like, share, and subscribe. Dahil bangod nga ni inuuna ro atong mga latest activities, latest programs posted, ag syempre ro atong mga information nga kinahanglan man naton i-disseminate sa atong mga miyembro konsumidor. Ag syempre sa atong mga MCOs sa parte probinsya Antique, Imaurong Pandan, Agro Libertad, Agro aton man nga mga MCO sa Isla Boracay. Good morning and happy Sunday kinyo tanan. Bago naton pag-umpisano aton nga episode rondaya nga Domingo, no, gusto ang naton pasalamatan uman ro atong mga naging guest ko last week, no, imaw si Sir Banban ag si Ma'am Maruro aton nga mga taga Area Operations Department, no. Ro yun nga ni sa ro nga episode aton nga gin istoryahan ag gintawan at kaklaruhan ro mga facts all about service disconnection. Bangod nga abo ro pangutana nga mga naga-circulate ag abo nga mga speculations na kinahangan man naton nga pagtuunan it concern ag tuldukan ag tawan it nagakaigo nga sabat para hindi man kita magdulot it confusion sa ating nga mga member consumers. Ag sa makaron nga Domingo, kaibahan man naton gihapon ro atong mga taga Area Operations Department. Ag syempre ro atong mga guest makaron hay mga gwapahon nagawat iba. Syempre ro atong mga area managers sa area Itbanga. Imaw si Ma'am Renz Oxon. Good morning, ma'am. Ag syempre ro aton man nga area manager sa parte Itlaso si Ma'am Carmina Acevedo. Good morning kinyo, ma'am, and happy weekend po. So ma'am, I will start the question, no. Aton nga una nga pangutana, aside sa service disconnection, may project man si Acalco nga kinahangan man naton nga ipakilala sa public, gayahay sambilog sa mga importante nga masayran it atong mga membro konsumidor, dahil bukod nga mang ga-upgrade kita or ga-update kita sa aton nga mga linya sa kapostihan, kundi kinahangan man naton mag-update it aton nga mga profile sa atong mga information, especially sa atong mga ginataong information kung kita hay nag-aadto sa atong mga area offices. Dahil may mga instances nga pwede nga rayang imong gin-register nga pangalan hay nakataliwan yun sa pihak nga kinabuhi. Maybe in the future, kinahanglan naton nga kung sino represente nga naga-star hay imawot aro dapat gabuyot. Para man katon nga mas easier kita adtunan it aton nga mga lineman kung may mga complaints kita, madali kita makita ag madali maaktuhan do aton nga mga complaints. Ag mga problem in case of your billing, may nagasabat in case of your line concerns. Okay, so for our number one question, no, dayang question will go to Ma'am Renz. Kay Ma'am Renz Oxon sa aton nga area manager Banga area. Ag sa Banga area man nga ra, di ba ma'am, hibukon at Banga ro aton nga comprising man, ano, una man do ginaserbisyohan naton do Libakaw, ro some parts of Madalag. Okay, Ma'am Renz, no, could you give us po a brief note kung haman it importante ro updating it accounts it aton nga MCOs? Thank you na Ma'am Shine. Bago ro tanan hay may ayad nga agahon sa tanan nga nasubaybay sa atong programa nga ra. So umpisahan ko lang no, Banga hay anang coverage area karon hay Banga,
Balete, Libakaw ag Madalag. So sa imo nga tong pangutana no Ma'am Shine, importante gid updating at aton nga records para mabutang sa insakto do consumer information. Masigurado naton nga sakto ag kompleto do records ag maayos do mga saya nga mga detalye. Ma'am, since daya ay nagaumpisa pa lamang kita no, daya nga atong pag-update. Pero for sure no, may aton nga mga, let's just say minimal siguro no, nga mga paalin do mga accounts nga ron ma'am nga bukod it updated, nagiging problem ba doon sa aton nga area? May mga makabang nga ano no problema nga na encounter kita sa atong area kung bukod updated. May mga saya nga information, example lang mga saya nga spelling at pangalan, do mga address nga ron. Okay. For the next question, no, Daya, hi, could you give us, ma'am, an example or concern man, ano, kung ano rin mga example or concerns nga haman dapat kita mag-update it account, Ma'am Carmina? Thank you, Ma'am Shine. Good morning sa tanan naton nga gapamati makaroon sa dayon nga program. Yes, Ma'am Shine, do mga example or concerns naton makaroon nga kung haman dapat kita mag-update it aton nga account is unang-una is through spelling like what Miss Renzi mentioned, spelling it pangalan and then your address nana. Doon yung pinaka-common. Pwede pagid kita mag-update like yung mobile number naton, email address, membership type. And moment kung dutag-ana it account hay nagtaliwan gon, doon pagid do aton nga kailangan i-update ag kung kanyo i-transfer do account. Okay. So, sa rundayo nga pag-update it accounts nanda, ma'am, no? Pag-update it anda nga mga profile, ano ro pwede nanda nga buon nga mga forms, Ma'am Renz? Sa raya nga na Ma'am Shine no nga updated anda mga accounts, may daywa kita kang ka-form, do waiver form ag do application or transfer account nga form. Ma'am, could you give us a brief note kung para sa indo account for transfer ag ano man ro kinaibahan nanda it waiver? To daya nga ra Ma'am Shine nga transfer account form, daya ro gina-fill out it aton nga mga consumer kung do dating tag-ana it account hay nagtaliwan ngon. Samtang the waiver mata or change name nga form hay gina-fill out kung buhi mata do tag-ana account. So, pwede imo magperma ag do new owner hay makaperma man. Ag i-share lang siguro namon no, Ma'am Shine, do mga mga basic requirements sa transfer account ag sa waiver. So, sa transfer account nga rahay, ang imaw rahay duly filled out nga form, permahan imaw it nagpa-transfer, photocopy of death certificate it dating owner, valid ID it new owner, require kami it pre-membership orientation seminar sa bagong owner nga bukong bat member it Akelco. While sa waiver format ang ara, hay dapat imo hay duly filled out man imaw, signed by both the old and new member, anda nga valid IDs i-attach karon. Require man gapon do opisina it pre-membership orientation seminar kung bukong pa imot member it Akelco dun yung owner. Aside sa mga basic requirements no, posible man gihapon nga may pakayoon do Akelco nga mga supporting documents kanda. Depende ron sa status it andang account based man sa pag-assess ito sa opisina. Dahil siguro nga question nga additional no ay suno or base sa akon nga syempre kung nagasunod man kita ma'am sa field no may mga concerns regarding waiver of account. Paalin man na ma'am mana kung gapa-waive kita it account pero ro owner it account hay wa ta man iya itot mo sa Manila makaruyon. Paalin naton mai-process do yun yung makaruyon yung scenario, ma'am. Pwede matagihapon naton ma-process do waiver nga ron. If ever wa iyaro di yun nga tawo sa ibang lugar mo or iman sa ibang bansa. Ginapangayuan na nato sanda it supporting documents like kunyari gina-transfer na do yun sa anang unga. Gapangayo kita it live birth para makita naton kung ano the relationship ginmanana ni kato sa owner it account mismo. Okay. That's a good one, no? Abo ra ato mga nasasagupa nga mga scenario, no? Kung naga-field work kita, hayro yun most commonly ro mga pangutana it ato nga mga konsumidor. Ma'am, paalin amana hayro tag-anat si Antit amana ituta sa Manila. Hay
what naman mo ipaan na ng mga requirements. So, sa atong mga member consumers, no, i-take note naton daya mga requirements na ginahamba nanday ma'am katon. Why? Kasi maskin wa pa kita adto sa area office, at least kita mismo may idea gon aghaomon kita bali kung gaadto ka na lang sa area office nimo, at least may emote ang mga requirements ag diretso don, no, ag hindi man ikaw malisdan ag same man sa ruyon nga ron nga tag-ana kumbaga hay naistoryahan ag kumbaga may kaklaruhan in between both parties, no? Okay, so ma'am, aside po sa spelling, aside po sa yung mga updated of accounts, ano pa gidro nakikita naton nga big concern kung haman kinahanglan gida naton ro mag-update it profile? Sa bilog sa mga nakikita naton nga big concerns, no, hayro pag-update it customers information, most especially kung deceased one or nagtaliwan or member consumer. Importante gid nga maka-update kapin kung nagtaliwan no dating tag-ana, and mas mayad nga ma-transfer sa buhi nga consumer agud ma-qualify mo and ma-exercise manana nga rights na bilang konsumidor. For example, pwede mo maka-vote sa district election, makapag-participate imo sa aton nga AGMA or ginatawag natong Annual General Membership Assembly, and sa mga district meetings, referenda. Maka-enjoy man imaw sa mga benefits and privileges nga natao ni Akelco sa member consumers. And sa bilog pa karon, Ms. Shine, hayro sa 4Ps naton, no, kinahangan mag-update do 4Ps member naton kung bukon kan dait nakapangalan do account. Kaibahan pagid kara sa pwede nga i-update haydo sa aton nga mga senior citizen para makabuusan dait senior discount. So, kung kita nag-update it accounts, abo man do benefit nga pwede natong mabuo at present. How about Ma'am Renz? How about you, Ma'am Renz? Ano atong pwedeng i-add bagay regarding it? Kaibahan pag siguro Ma'am Shine, no, sa mga benefits sa abo-abiro government ko amat ng ginatao ng mga benepisyo sa mga member consumer paagi sa electric co-op. So, kung maayos na to sanitation of master list, pwede sandang ma-avail ng mga privileges pagid nga ron nga pwedeng ikatao sa ulihi. Siguro, no, idugang man naton, aside sa mga privileges, discounts, sambilog man karon nga pwede naton i-add up sa runday nga pag-update it account naton ay para ma-keep track man naton do aton yung mga consumer, no? Ro at kami man mismo sa electric cooperative ay magiging updated man kami kinyo. Dahil may aton man doon yung mga concerns bukod nga mang it sa ruyon nga gabayad it bill, no, dahil do patay abi nga ron do nakataliwan yung naton yung mga miyembro consumer dit at sanda kahambang di sanda ka reklamo hay paalin kung anta patagihapon nga pangagan rato. Tama man doon ay Ma'am Carmina ginhambag kaina para ma-exercise man inyong nga right. Akelco will always be here to listen sa inyong mga concerns. Always kami nga open sa inyong mga appeals if may una, hindi ba? Syempre, aside from those nga mga ginlatag or ginhatag it aton nga mga guest makaron, hindi natin maiwasan ro yung mga concerns like illegal disconnection, may mga nagakagatabo nga makaruyon. So, kinahanglan, once updated ra aton yung mga profile, madali man naton i-track madali man naton tawan it sabat ronda yung mga concerns mga problema nga maybe in the future mag-angot or iba pa. So, for the next question po ma'am, no, in terms of updating of our data sanitation, how important nga dapat updated ro account aside from master list or district election, sin pagid naton imaw ma'am pwede gamiton? So, noro, aton labi nga nga, umanong ko lang no, Miss Shine, noro aton nga nga sanitation of master list, ay mainly ginagamit imaw sa district election kung siin, noro, nakalista ro atong member consumer, sanda rin tawan it, kahigayonan to exercise their rights to vote, through board of directors sa anda nga mga district. Ang ginagamit mo imaw sa aton nga annual general membership assembly sa AGMA,
district meetings ag sa mga referenda. Syempre sa makaron hay gusto it akel ko nga mapatigayon naton do issuance it aton nga ID system. Aton nga ginapananaw nga kada member consumer hay may ID kung siin nakasuod do complete details it anda nga mga accounts. Ag paagi man kada ko may ID sun kita, no pwede man kita makabaton halin sa akel ko consumer it announcements or updates sa anda nga mga accounts. Alright. Ma'am Carmina, would you like to add po? May malang Miss Shine or amon nga gina-encourage namon tanan nga MCOs nga mag-update gid sa anda nga account para man makapulig man kay akel ko nga maging malimpyo ag maging mas masakto ba complete and accurate to aton nga member accounts information. Okay. So, for the last question, ma'am, ano tong mensahe para sa atong MCOs? Unang-una, Ma'am Shine, kapasalamat din kami sa kandatanan nga sa aton mga MCOs nga padayon nga pagsuporta sa programa Itakelco. Daya tanan or tanan nga programa ni Akelco hay para gid sa kamangayran naton tanan nga konsumidor, and kung may inyo nga mga concerns, questions, clarifications sa programa nga ra hay indeed kamo mahuya ag makipag-angot kamon sa Wago kay area offices, Altavas, Banga, Calibo, Lezo, Ibahay, Pandan Libertad, Katiklan, ag Boracay. So, una sa makaron nga 8 nga area offices ra aton nga mga sanitation master list encoders nga magaatubang kinyo ag magabulig it update sa inyo nga mga account. Thank you, Ma'am Carmina. Ma'am Renz, may Nang amo lang idugang no nga rotanan nga program it Akelco nga rahay para gid sa kamayan aton nga mga member consumer. So again no, kung may mga concerns kita, may mga pangutana kita, just visit our Akelco main office or the nearest area office sa inyo nga mga lugar. Kung gapa-update kita hay no atong daghon the mga required documents to update our records, mga pila man lang nga minutos don nga makaistorya aton yung mga sanitation master list encoders. Dahon nyo inyong mga IDs, a copy it inyong power bill para makita naton, ma-check, ag ma-assess kung ano rin inyong update sa inyong mga accounts. Alright, so thank you so much po, Ma'am Renz and Ma'am Carmina, for this very informative nga topic para sa ato mga member consumers. Aghamba nga nit ato nga mga managers, hindi kita magtahap nga mag-adto sa ato mga area offices. Matuod mataron may aton nga official Facebook page para una kita makakita ag maka-complain man no kung alin do aton nga kinahanglan taw-an it sabat sa atong mga concerns. Pero kung syempre kung kita lamang hay sa comment section kita naga-comment hay adlaw-adlaw ron naga-inabo natatabunan no. Better nga kung sa mundaya nga ga-update kita it aton nga mga profile information hay go to your nearest Akelco area offices nga ni may aton kang mga forms ag hindi naton lipatan do mga bilin katon kaina nga mga set of requirements para hindi yun kita magbalik-balik ag one time big time ang do aton nga pag-process. If there is any concern man no nga atong gustong ipaabot hay una man do aton nga 24/7 nga mga CWD nga gasabat sa atong mga complaint regarding sa atong billing, regarding sa reconnection, ag regarding man sa aton man nga line concerns. I-take note nyo lamang ro atong mga contact details ag aton nga mga contact numbers no una ron permi sa aton nga official Akelco Facebook page. Ag don't forget man nga i-empower naton do aton nga kapwa consumer by sharing do atong mga Akelco facts nga aton man nga gina-share sa atong official Facebook page. So that ends our episode for this Sunday no. Time is up and it is our time now to say goodbye once again, and we will see you on the next Sunday. So once again, Ma'am Renz and Ma'am Carmina, thank you so much for being here in the show. So Probinsya, power up, connect na, oras na para sa Radyo Kahayag. Good morning! 30 minutos nga tapatan ag talakayan sa usaping enerhiya. Diretso't kadagayaan. Limog it energy sector hibatian. Atong tawan it kalinawan. Kahayag it impormasyon sa kahanginan arang kadagon. Kaibahan ng buong pwersa Taknan Electric Cooperative Incorporated. Probinsya, power up, connect na, oras na para sa Radyo Kahayag.
In the heart of New Washington, Aklan, lies a small barangay separated not just by sea, but by silence. For years, this community lived in darkness, powered only by the tides and their will to survive. Amon dating iwag, tag muron, di gas yan, na nilalagyan ng gas. Tapos, yun, nagiging ilaw. Tapos siyempre yung buhay-buhay pa si tatay, madiskarte kasi yun, may ano kami, ano tawag doon? Petromax. Kabahog, kita rin pagbago, karon kasi nabuta among na ang obra, tapos hadugang sa among income iya sa suba. Dati kasi, hindi man kilala mong lugar. Hindi nga ni kami haabot kung bukod time it. Sa ibon sir. Daya no amo nga mabuhay ka sa suba daya kita trabaho among ginaano good ba kano sa pamilya makabuhi kundi magari ka maghuwagay so agit karon inano mo kamit ano kung ngari kung wat kamit sa karbison nga tabay pabakyaw mo kami sa tangke obra man kami nag-350 ro among isang adlaw para lang wala ma-suportahan namon to. Siyempre may mga unga man ako nga may college yun ako daywang college nag-elementary kaya hugod yun lang agod maka ano sa adlaw nga gastos nanda bawon ay makaray okay tayo makaray bakasyon yun nakapang videos ano gidman it gastos. Received a letter from the newly elected municipal mayor from the municipality of New Washington, from Mayor Jessica Panambo. She was asking our cooperative how we could energize Sitio Saraga o Barangay Nawaan, New Washington, Aklan. After receiving that letter, I instructed the Technical Services Department of our co-op to do the proper investigation and submit recommendation why this Sitio Saraga, after 5 decades of existence of our cooperative, was not included on the various sub-project that was provided to us by the national government through the National Electrification Administration. Maybe after 5 months or 6 months or so, I received the recommendation from the Technical Services Department of our cooperative through the Construction Division. They made me understand that the electrification in Sitio Saraga would be a big challenge. It's a big challenge because it was the place itself is isolated from the mainland of Barangay Lawaan.
because this Sitio Saraga is a sort of a mini island within Barangay Lawaan. So it was a big challenge for the construction team how to construct those pools and pay out for the conductors. So I encourage our line workers, including the Technical Services Department, to face the challenge. We have to energize this sitio even without funding from the national government through SEP. So how we did it, I asked the warehouse, our logistic and equipment department, to account those materials and other equipments that we were able to save in the construction of several SEP and BLEP projects of our cooperative. And then out of those materials and other materials for our maintenance, we were able to construct the line for Sitio Saraga o Barangay Lawaan. So, the electricity that we brought to them gave hope and lights to our constituents in Sitio Lawaan, who for more than 50 years suffered to have no electricity at all. Though their place is quite near from Barangay Lawaan, the mainland, but nobody there to electrify the sitio. And I'm very thankful also to the municipal mayor, Mayor Parambo, by calling our attention that this sitio was left behind for our rural electrifications. And with the electrifications, even without government subsidy, we were able to change the lives of the young children of our fisher folks who reside in Sitio Saraga, Lawaan, New Washington, Lagnan. Iba karang nga may power room kami. Musa pa matawhay to baro imong nga paggawi nga ra sa adlaw nga ra kami bakong gabi uta. Ag isa pa kung kuchimpo sir nga kuanay tag ano kita ba nga raho? Init kita. Hasta kita kami maaga karon pinaypay sang unga. Hindi kita matugan kung what electric pan. Di dati una kami sa guwaga katug nabuksan ang burokratahan siyempre mainit nga na. Pero makaray kataway o talon din sir ay siyempre may power room kami. Pero kabaw man akong pasahamat karon kay Ma'am Jessica na anak kita kami iya na ano biskan iya kami sa isla hay anak kita kami ging persiging maano kita kami iya at power yung kita ro wag kita matod lamon na ano haran nga magka-kurente kami iya siyempre kabuhay-buhay na mong hinugat tapos bilang dag-on kita kami iya. During the 1960s, much of rural Philippines, including the province of Aklan,
remained without electricity and relied on traditional lighting methods. To address this, the government passed Republic Act No. 6038 in 1969, creating the National Electrification Administration, and introduced electric cooperatives as the main tool for rural electrification. This effort was strengthened by Presidential Decree No. 269 in 1973, declaring total electrification a national policy. With NEA's support, Aklan Electric Cooperative Incorporated was organized and registered on April 25, 1972, to bring electricity to the entire province of Aklan and nearby areas. Over the years, Acalco expanded its coverage and improved its facilities, playing a vital role in Aklan's economic and social development. It grew to serve all 17 municipalities of Aklan, 2 municipalities of Antique, and Barangay Damayan in Sapian, Capiz. The Aklan Electric Cooperative Incorporated is a non-stock, non-profit electric distribution utility established as a partner of the National Electrification Administration in advancing the government's rural electrification program. As of 2025, Acalco serves 168,563 member consumers with a workforce of 400 personnel, resulting in a consumer-to-employee ratio to 1:651. Acalco's mission is to deliver optimum service for sustainable development and superior consumer satisfaction. Envisioned by 2027 to be a model electric cooperative, financially independent, institutionally strong, and technically adept in a rapidly changing industry. Acalco is organized into 10 districts, each represented by a board of directors. Their roles are key to ensuring cooperative representation across its service areas. Before the enactment of the Electric Power Industry Reform Act in 2001, the Philippine power industry was heavily centralized and primarily managed by the government through the National Power Corporation. NPC held control over the entire value chain, transmission, and bulk power supply. In 2001, the Electric Power Industry Reform Act, or Republic Act No. 9136, introduced major changes in the power industry. The law opened the market to competition, separating generation, transmission, and distribution. Acalco as a distribution utility remained vital in connecting rural households to reliable and affordable electricity. At present, Acalco sources electricity from multiple suppliers, including Greencore Geothermal Incorporated, Panay Energy Development Corporation, FDC Misamis Power Corporation, Panay Power Corporation, embedded in Aklan, and Wholesale Electricity Spot Market, operated by the Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Electricity is transmitted via NGCP's high-voltage lines to Acalco substations, then stepped down to usable voltages for homes and businesses. Acalco operates 6 substations located in Calibo, Lezo, Nabas, Caticlan, Altavas, and Boracay, with varying capacities up to 30 MVA in Boracay. The distribution system spans over 4,010 km of power lines, enabling broad coverage and connectivity. From 2021 to 2025, Acalco's consumption continued to grow, reaching 75 megawatt, the highest demand level in 2025. The drivers include increased electrification of previously underserved areas, stronger economic recovery post-pandemic, greater dependence on electric-powered equipment, and intensified tourism and development activities, especially in Boracay and other growing municipalities. To enhance service quality and reliability, Acalco continues to implement construction and upgrading of substations, rehabilitation of distribution poles, beautification and renovation of Acalco facilities, and sustained compliance with NEA standards, ERC ruling, and DOE directives. Today, Acalco continues to serve, lighting homes, powering communities, and fueling growth across its franchise area.